Vlog ka, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaw ko pa sa Kayla. Kasalukuyan kaming nandito ngayon sa Global City para mamasyal. Tantan ka. Nandito po kami sa Global City. Napengin na ni Pato ng kaubal. Nandito Vlog po ka, kami baby. sa... Vlog ka kaya ngayon, di ba? Naik ka pang vlog ka. Sakitin ka na pagsuso ko po, pandaya per. Ito ba? Ka. Hindi ka matotal. Vlog ka, baby. Nito sa katong vlog no, Kati. Atin. Ano no? Talo kayo daw ka. Nakikita nyo ba yan guys? Nakikita Dito nyo ka ba wala. yan, guys? Dalo kang inikuanan ng kasariling kuanan. Wow, ganda. Wow, ang ganda. Vlog ka. Ganun. Saan ko na yung cellphone naman ito? Here. Nagkuha na siya charger ka? Ikaw gara mo nung pagpita sa gano'n. Ito saan ka sang kiaman ko? Ano yung bibili kapagod ka saan po? Oh. Wala. Ano yung pagiging sila mo? Hindi niya babsan. Passport or paano? Global City. Tagigipon? Balance, guys. Manap lang. Kasal-kasalan. Ay, kuwan. Nabay ko na sa akin ng global. Nagkabago rin ako. What Ano is siya? Wait, tamang may pasyo. flying balloon? Air balloon. Air balloon ba? Air balloon tawag sa akin. Yan. Look at this. Good one. Kailangan. Dendeng. Duli ka sa kiaman ka, baby. Tatlong bibi. Pagsigaw. Tama, ito. Hoy, tama rin, nandun lang. Ang gani ba po nga sa baga? Ha? Hoy, Barbie nung ko. Ipitan ni ba po? Barbie may one gift. Doy. Nasi dunding. Da. Daki dunding? Da. Ikit dito nga na Apati. doy. Malaki atang. So we are in the Rojas Boulevard right now. And as you can see, there's a MJ-G50 there. Mama, we're almost we're almost arriving at the dinosaur park. Yes, Swimming pool. almost. Swimming pool is Halloween. My lifetime is down. How many road we can cross? No, it's just no. It is this. I mean it's this. Okay, I'm just. Yummy. No, baby. So you attack your skin, so it's dead. Look at me. Hindi ka pang tulong sa kumukala ni Mata, ta? You see how you put your veil? You make slime. You want slime? You eat this. You eat. Don't you wanna go? Bali, sabab ka no to na nyar sa may Soloneta Park sa bandang kawanan namin ya. Eh, kapag naman ka Take the next right onto Kala Avenue. Oh, next. Calaw Avenue, South Road. So, niya sa Metwa Soloneta Park sa kawanan. Sorry. In 400 meters, turn left onto Ma, Morosa Street. In 300 meters, turn right onto Padre Burgos Avenue, C1. Minuro ka, Tam? Ano neta, ano niya? Ito ba?
oh, di ka ba tang. Siatang mana. Hoy, tanan di dinosaur na ani. Si. Ang tate. Di lato mo. Nandun ko na yung parkingan siya. Oh, yeah. This is Luneta Park. Pudit. Hoy, an tate. Balik niya sa mesa. Luneta Park si Dunding. Shh! Apa ba? Bayaran mo. Isa-isa niya yung asan. Bubbles. Dalo ka, bubbles. Wah. 35. Ini dato ni. Sabi ka man namalikan ako na. Nadato ni lagi. Agoli pa na to? Ha? Kuana, automatic. Ah, Jadi karuan. dato ni? Dah. Eh, sorry. Tapi pakai di contoh ya. Do. Sorry. Pag-on. Tapi gusto mo dito lang. Kasi nga, pag-on, Las Piñas. Tapos na ni Las Piñas. South Mall, SM South Mall. Yang may lang naman. Okay. Noro dude.